салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд ҳамон мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯши хонда мебошад ки соли барори 6999 объем мотор 2 сӯзишвориш бензин газ коробка педашаш механика дарамҷо соҳиб мошин бутааст. мошина документош бучидагиай, краскаш навай, полировкаш мондагиай, омадаи пеш бинем бо чақчақ дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 39500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 257000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 32 42 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. д мошини фурӯшимои Nissan Maxima мебошад ки соли барори 2007, объем мотор 3 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дарамҷо соҳиб мошин бутааст. Nissan Maxima 2007 соли 1 сола ҳуҷҷат бе ягон камбудӣ мешинӣ, фақат ҳайш мекунӣ, объем 3 бензини холӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 293000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 02 21 17. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. се мошини фурӯши мо BMW 3 серия бошад ки соли барори 6 объем мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дарамҷо соҳиб мошин бутааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, танировка надорад, документ надорад, хаддаҳои сатвоиз, бензини холӣ. қарор дорад ин мошин дар риёвон. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 241000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 81 71 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mazda 6 мебошад ки соли барори 2008, объем мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дарамҷо соҳиб мошин бутааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, алишам мешавад. илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидорои конкретни занг бизана. қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 390000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 111 11 20 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Chevrolet Spark мебошад ки соли барори 2010, объем мотор 1.2 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дарамҷо соҳиб мошин бутааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, хаддаҳои мотор 100%, мошин тоза, фақат духтара экаги тамом бе ягон камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 55000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 358000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 05 57 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz E-классе бошад ки соли барори 6999, объем мотор 2.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дарамҷо соҳиб мошин бутааст. срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе камбудиҳои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 390000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 88 55 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mitsubishi Pajero мебошад ки соли барори 2001, объем мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дарамҷо соҳиб мошин бутааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин бе камбудиҳо задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 260000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 30 0099. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما مرسدس بنز V124 می باشد که سالی برای 6988 ابی موتور 10 سوزش دیزل کاروکا پیداشش مکانیکا در همجاسای ماشین است موتور 4 سیلیندر کاروکا 5 تگه 100 کیلومتر 5 لیتر مخرج خدای 100%. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 42000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 273000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 900 04 74 73 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6996 ابی موتور 1.8 سوزش بنزین گاز کاروکا پیداشش مکانیکا در همجاسای ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد با سودا می شود. خریداری کنکریت میین در نزد ماشین سوداش میکنیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 48000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 312000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 937 36 36 37 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما پلوکتر ام باشد که سالی برای 6993 ابی موتور 1.8 سوزش بنزین گاز کاروکا پیداشش مکانیکا در همجاسای ماشین است. سراش نو وکتر فروشی سستانش عجایبوتای کاروچ تازه یگان عیب نداره میگیری سردکش میکنی. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 23000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 150000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 18 88 99 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پلوکتر می باشد که سالی برای 6997 ابی موتور 1.6 سوزش بنزین گاز کاروکا پیداشش مکانیکا در همجاسای ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 28500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 185000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 949 44 44 44 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6999 ابی موتور 4 سوزش بنزین گاز کاروکا پیداشش اتومات در همجاسای ماشین است. ماشین الگان ماشین در حالت خوب قرار دارد. گاز یورو 4 8 موجود اتومات موتور 4 سالن کجا قرار دارد. این ماشین در شهر باختر نرخ ماشین 73000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 475000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 04 04 25 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما BMW 5 سری 3 باشد که سالی برای 6998 ابی موتور 5 سوزش بنزین گاز کاروکا پیداشش مکانیکا در همجاسای ماشین است. ماشین یگان کمبودی ندارد. خدای 100% موتور 100% کاروکا 300% کانسنر پیچکا 400%. قرار دارد این ماشین در ناحیه دنغره نرخ ماشین 45000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 293000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 909 00 07 34 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 18000 ابی موتور 3 سوزش بنزین کاروکا پیداشش اتومات در همجاسای ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 55000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 358000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 44 44 96 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما پلاستر اف باشد که سالی برای 6992 ابی موتور 1.4 سوزش بنزین گاز کاروکا پیداشش مکانیکا در همجاسای ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. 1 ساله حجت دارد. قرار دارد این ماشین در باباجان غفوروف نرخ ماشین 22500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 146000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 939 55 55 67 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی مایوز 21 10 می باشد که سالی براریش 2003 آبیو موتور 1.6 سوزیشوریش بنزین коробка پیداشش مکانیک در همجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. کربوراتور 4 بالون نوی ضمنی الکتروپاکت یک ساله وجود دارد. ماشین فقط مکانی قرار دارد. این ماشین در راغون نرخ ماشین 11000 سومانی بر روبل اجرا گردانیم 71000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 933 39 07 50. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.